Mari kita sama-sama sekarang akan mempelajari satu bagian di dalam Apostles' Creed. Let us learn about a part of the Apostles' Creed today. Kita hari ini akan mempelajari satu kalimat, yaitu dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Today we will observe the phrase, from there he will come to judge the living and the dead. Mari kita sekarang membuka Psalms chapter 130. Let us turn to Psalms 130. Psalm 130. Psalms 130. Mazmur 130. Mazmur Psalm 130, verse 3 to 4. Ayat 3 sampai 4. Psalm 130 verse 3 to 4 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. I'll read it for you all. If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? But with you there is forgiveness that you may be feared. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Let us all bow down and I'll pray for every one of us. Father, we thank you, Lord, because by your grace you have drawn us near to you this Sunday, Lord. And we pray as we read your word and we will meditate your word in a moment. We pray that your spirit will work within our hearts, will work within our midst, Lord, that we find ourselves open and made receptive to receive your truth. Lord, we pray, Lord, as we live in these very secular countries, we pray that you would strengthen us, give us the courage, give us the wisdom, give us the power, and give us the depth of understanding what Christian faith is so that we can be made to be faithful witnesses in this time and in this place. Thank you, Lord. Please bless your servant that would speak your word. And we pray that you would also bestow your grace to every one of us who is already here. Only in the precious names of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Saudara, di dalam kehidupan kita adalah orang yang kita sangat susah untuk menerima penghakiman atau penilaian dari orang lain. In our lives, we are often people who find it difficult to accept judgment and criticism from others. Kita tidak suka waktu orang lain itu menilai pekerjaan kita. We don't like it when people judge our work. Kita tidak suka kalau ada orang yang kita tidak kenal tahu-tahu menilai tentang apa yang harusnya kita kerjakan dan bagaimana kita mengerjakannya. We don't like it when people we don't know well tell us what we ought to do about our work and judge our work. Yeah, mind your own business, or who you are to judge me, dan seterusnya. And we say all those sorts of phrases often. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sebagai orang itu kita sangat tidak suka ada di dalam penilaian dan di dalam penghakiman. But brothers and sisters, even though we are people who don't like being evaluated and don't like being judged, Tapi sekali lagi kita tidak bisa hidup terlepas dari yang namanya evaluation dan juga judgment. but once again we cannot live free from evaluation and judgment. Di dalam banyak hal kita selalu menilai dan kita memberikan judgment. In many things we evaluate and judge. Nah, hari ini kita akan secara khusus berbicara tentang pentingnya final judgment di dalam iman Kristen dan juga impact-nya untuk kehidupan kita. Today we will speak about the importance of the final judgment and its impact in our lives. Nah, saudara sekalian, di dalam perjanjian lama yang namanya final judgment itu seringkali juga dikenal sebagai the day of the Lord. Brothers and sisters, in the Old Testament, the day of judgment is also known as the day of the Lord. Di dalam Old Testament itu sudah ada beberapa kali judgment yang bersifat massive, bersifat besar. In the Old Testament, there are multiple instances of massive judgment, Seperti misalnya naratif tentang banjir Nuh, itu merupakan judgment untuk seluruh dunia. such as the narrative of the flood of Noah, that is judgment for the entire world. Sodom dan Gomora yang Tuhan itu akhirnya harus hukum, itu merupakan bentuk daripada judgment. Sodom and Gomorrah is a form of God's judgment. Lalu 10 tulah yang melanda Mesir, itu merupakan salah satu bentuk dari the day of the Lord. And the 10 plagues that hit Egypt is also a form of the day of the Lord. Tetapi orang-orang Israel mereka menantikan ada satu hari yang sangat penting di mana Allah itu akan menghakimi betul-betul seluruh isi dunia secara final, yang disebut sebagai the final judgment yang terjadi pada waktu the big day of the Lord itu datang.
But the people of Israel await a great day when the Lord will judge the entire world. And this is the final judgment or the big day of the Lord. Nah, kita sekali lagi adalah orang-orang yang kita tidak suka untuk kita itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Once again, we are people who do not like to be accountable for our actions. Salah satu alasan kenapa orang itu bisa sangat resisten kepada kekristenan adalah karena mereka tidak suka tentang ide adanya final judgment. Ada personal God yang pada akhirnya akan menghakimi semua hidup orang, living and the dead. One of the reasons people tend to reject the Christian faith is they don't like the idea of a God who will judge them, who will keep them accountable, who will judge the living and the dead. Tapi hari ini kita akan coba sama-sama merenungkan perspektif yang lain. Bagaimana yang namanya final judgment itu actually does good for us. But today we will think about a different perspective, how the final judgment is actually good for us. Nah, kita akan coba lihat di dalam 3 poin. We will try to look at this in 3 points. 3 or 4. 3 or 4. Nah, poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita mau coba sama-sama mengerti bahwa yang namanya final judgment itu merupakan satu hal yang penting dan satu hal yang sangat baik karena Truly, the first point we want to meditate on as to why the last day of judgment is important and good is karena final judgment itu mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan itu penting dan siapa kita itu adalah berharga di mata Allah. This is because the final judgment tells us that everything that we do is important and that we are of value before God. Tanpa final judgment, maka berarti apapun yang kita kerjakan itu doesn't matter at all dan siapa kita itu juga insignificant untuk anyone. Without a final judgment, everything that we do doesn't matter at all and we are insignificant also. Satu kali saya dan anak saya itu pergi ke satu tempat, lalu di sana ada rock climbing. One of my children once went to rock climbing with me. Lalu kemudian anak saya itu dengan sangat bersemangat, dia mau coba untuk naik ke wall itu. My child very excitedly wanted to climb up the wall. Dan dia mengatakan kepada saya, Daddy, nanti waktu aku naik ke atas, tolong fotoin ya. And the child said to me, Daddy, when I reach the top, take a photo of me. Terus saya mengatakan, aduh sorry ya, I don't bring my phone. And he said, I said, I'm so sorry, I didn't bring my phone today. Lalu dia mengatakan, that's okay. Just make sure nanti waktu aku naik ke atas, you see me, okay? You see me, okay? You see me. Lalu kemudian dia naik. And he's like, that's okay, but make sure when I get to the top that you see me. So you should see me. Buat dia, it's okay. Tidak difoto asal apa? Asal ada mata saya yang bisa memperhatikan dia pelan-pelan mau coba mentaklukkan tembok yang sangat sulit itu. So for my child, it was not important that they didn't get a photo, but it was very important that my eyes saw that they overcame this tall wall. Satu kali saya juga punya satu orang teman yang dia pernah konseling dengan satu orang hamba Tuhan yang lebih senior. I once had a friend who went to counseling with a more senior pastor. Nah, ceritanya dia ini punya kayak semacam satu trauma dengan ayahnya. The story is this person had a bit of trauma with their father. Lalu a lot of bitterness lah dengan papanya gitu. There was a lot of bitterness with their father. Lalu dia dalam salah satu ceritanya dia mengatakan seperti ini. And in one of his stories he said this. Dia mengingat pada waktu dia tuh masih kecil, dia datang kepada meja papanya dan dia memberikan ada satu gambar yang dia baru saja buat, gambar anak-anak umur, I don't know, maybe 7, 6 years old. He remembered that once he went to his father's desk with a picture that he had drawn for him. He was probably only 6 or 7 years old. Nah, pada waktu dia mau serahkan itu kepada papanya tuh mengatakan, sudah nggak penting, terus papanya sibuk dengan hal yang lain. But when he was about to give his drawing to his father said, "Oh, go away, it's not important, I'm doing other things." Itu dia masih ingat puluhan tahun pada waktu hari itu dia nangis di depan counselor itu. He still remembered that decades later when he cried in front of his counselor. Saudara, final judgment itu merupakan satu hal yang penting dan satu hal yang sangat-sangat indah. My brothers and sisters, a final judgment is very important and beautiful. Karena tanpa final judgment, maka kita sedang mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan itu doesn't matter at all for anyone. Because without the final judgment, we are saying that whatever we do is unimportant to, it's Tanpa not final important to judgment, anyone. itu sama saja dengan kita mengatakan kita ini insignificant to anyone at all. Not having a final judgment is To the no same one as at all. saying that we are unimportant to anyone at all. Saudara, tanpa final judgment, maka apa bedanya antara Auschwitz dengan Calcutta? Without the final judgment, what is the difference between Auschwitz and Calcutta?
Apa bedanya Hitler dengan Mother Teresa? What is the difference between Hitler and Mother Teresa? Kalau saudara tanya Hitler sama Mother Teresa, mereka sama-sama percaya bahwa apa yang mereka kerjakan itu for the greater good. If you ask both Hitler and Mother Teresa, they both believed that what they were doing was for the greater good. Mother Teresa certainly, dia percaya menolong orang-orang yang kusta, yang miskin, yang ditelantarkan di Kalkuta, itu merupakan satu ekspresi cinta kasih dari iman Kristen yang membuat orang itu punya dignity sebagai manusia. Mother Teresa truly believed that her ministry to the lepers, to the poor, to those who are cast aside in Calcutta was a reflection of the love of Christ that gives everyone dignity. Hitler juga mengatakan bahwa yang namanya gerakan Nazi itu merupakan satu hal yang sangat penting dan dia mengerjakannya untuk the Third Reich, untuk yang namanya Jerman itu menjadi negara yang sangat berkuasa. But Hitler felt that his Nazi movement was also extremely important and he was doing it on behalf of the German Third Reich. Karena tanpa yang namanya eksterminasi dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain, maka suku Arya itu tidak bisa menjadi suku yang paling unggul itu. Dia mengerjakannya untuk kebaikan orang-orang Arya. Because without the extermination of the Jews and also of other nationalities, the Aryan race could not rise to become superior. So he truly believed he was doing what he did for others. Kalau tidak ada final judgment, saudara, apa bedanya Hitler dengan Mother Teresa? Apa bedanya Auschwitz dengan Kalkuta? Without the final judgment, what is the difference between Hitler and Mother Teresa, between Auschwitz and Calcutta? Saya beberapa hari ini saya baca-baca tulisan dari satu orang survivor dari camp concentration bernama Elie Wiesel. In the past few days, I have been reading the writings of a concentration camp survivor called Elie Wiesel. Dan Elie Wiesel itu di dalam bukunya dia menceritakan pengalaman ketika dia berjalan ke dalam camp konsentrasi di sekitar camp konsentrasi. By the way, Elie Wiesel itu dia menerima Nobel perdamaian gitu karena dia menyuarakan tentang peace setelah dia survive dari camp concentration. Elie Wiesel is a Nobel Prize winner who told the story of her experiences in the concentration camp. Lalu sekali lagi dalam bukunya dia menceritakan pengalaman dia waktu dia melewati 3 tiang gantung, lalu dia melihat ada 3 tubuh yang tergantung di sana. In her book, she writes about her experience walking past 3 hanged bodies on the poles. Saya akan bacakan apa yang dia katakan di dalam bukunya. I will read out what she wrote in her book, Lalu nanti saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. and then I will interpret it into Indonesian. Then came the march past the victims. The 2 men were no longer alive. Their tongues were hanging out, swollen and bluish. But the 3rd rope was still moving. The child, too light, was still breathing. And so he remained for more than half an hour, lingering between life and death, writhing before our eyes. And we were forced to look at him at close range. He was still alive when I passed him. His tongue was still red, his eyes not yet extinguished. Ini dikatakan oleh Elie Wiesel. Maka kami akhirnya harus berbaris melewati para korban. 2 orang yang sedang dua tubuh yang sedang tergantung, mereka sudah tidak lagi hidup. Lidah mereka terjulur keluar, membengkak dan biru. Tetapi tiang gantungan yang satu lagi itu masih bergerak. Tali gantungan itu masih terus moving. Ada seorang anak yang juga sedang digantung. Terlalu ringan dan anak itu masih kemudian bernafas. Jadi anak itu terus tergantung selama setengah jam. Tergantung di antara hidup dan mati. Dan kita dipaksa untuk melihat anak itu dengan jarak yang sangat dekat. Dia masih hidup ketika aku melihat dia. Lidahnya masih merah, matanya masih belum padam. Saudara, waktu saudara melihat apa yang dikatakan oleh Elie Wiesel dan pengalaman dia menemukan 1 orang anak itu masih tergantung setengah jam gak mati-mati. My brothers and sisters, when you read about Elie Wiesel's experience seeing this child who had been hung for half an hour but had not died yet, Maka pertanyaan apakah anak ini matters? the question Siapa yang mengatakan anak ini berharga? is, does this child matter? What makes this child valuable? Siapa yang akhirnya bisa mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh
serdadu-serdadu Nazi di camp concentration itu merupakan satu hal yang evil. Who could say that the works of the Nazi soldiers were evil in the concentration camps? Itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ada final judgment, saudara. None of this would happen if there was not a final judgment. Sekali lagi, final judgment itu penting karena final judgment itu mengimplikasikan bahwa apapun yang kita kerjakan itu berharga di mata satu orang pribadi, yaitu Allah, dan siapa kita itu juga penting di hadapan Dia. So the final judgment is an important thing because it shows us that what we do is of value before God and we are valuable before God. Saya kutip satu lagi kalimat dari Elie Wiesel. I'll give you one more quote from Elie Wiesel. The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference. Lawan dari cinta kasih itu bukan kebencian, tapi ketidakpedulian. Lawan dari art, dari seni, keindahan itu bukan ugliness, tetapi indifference, ketidakpedulian. Lawan dari yang namanya iman itu bukan kesesatan, tetapi ketidakpedulian. Soalnya tidak peduli dengan iman saudara itu merupakan opposite dari faith. Dan lawan dari hidup itu juga bukan kematian, tetapi apa? Indifference, indifference. Kalau tidak ada final judgment, yang kita punya apa dalam dunia ini? Yang kita punya itu just cosmic indifference. What do we have without final judgment? All we have is cosmic indifference. Makanya orang-orang Kristen di dalam sepanjang sejarah, terutama di dalam abad-abad pertama, itu mereka punya satu doa yang mereka terus ulang-ulang. So Christians throughout history, especially in the first century, had a prayer that they often spoke. Apa yang mereka doakan? What did they pray for? Mereka doakan, summary doa mereka itu bisa disingkat dalam satu kata. Their prayer can be summarized in one word. Yaitu Maranatha, come Lord Jesus, come. That is, Maranatha, come Lord Jesus, come. Datanglah Tuhan Yesus dan adililah seluruh dunia ini. Come Lord Jesus and judge the world. Orang seringkali, sekali lagi ya, mereka tidak menyukai gagasan tentang God's final judgment. Once again, there are people who do not like the idea of God's final judgment. Tetapi yang namanya God's final judgment itu menunjukkan bahwa Allah itu peduli dan Allah itu mengasihi dunia ini. But the final judgment shows that God cares and God loves this world. Tapi sekaligus itu juga menimbulkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. But this also causes us to ask the question. Kalau ada final judgment, pertanyaan berikutnya adalah where do you stand? Saudara berdiri di mana pada waktu judgment itu datang? But if there is a final judgment, where do you stand? Bagian yang pertama, final judgment itu mengimplikasikan bahwa apapun yang kita kerjakan itu penting dan siapa kita itu berharga. So the first point, the final judgment tells us that everything we do matters and is meaningful to God. Kalau saudara tidak percaya ada yang namanya Allah, saudara menganggap Allah itu tidak penting, itu sama dengan saudara membunuh diri saudara. If you do not believe that there is God or you don't feel that God is important, it's the same as committing suicide. Saudara sedang mengatakan, I'm not significant at all. What I do doesn't matter at all. You're saying, I'm not significant at all and what I do does not matter at all. Poin yang pertama ya, everything matters to God, our action and who we are. Lalu kemudian poin yang kedua, And the second point, masih berkaitan dengan poin yang pertama, yang namanya final judgment itu menjanjikan bahwa yang namanya evil dan corruption itu akan dihukum. connected to the first point, the final judgment means that evil and corruption will be punished. Tidak ada yang namanya unfinished business di dalam final judgment. There is no such thing as unfinished business in the final judgment. Saudara, saya tuh pernah pernah belajar psikologi di dalam waktu saya masih program bachelor, dan secara status juga masih bachelor. I had previously studied psychology as my bachelor's degree. Sudah banyak hal yang saya tuh lupa tentang what I learned about psychology. I've forgotten many things about what I learned about psychology. Tetapi salah satu hal yang paling menarik itu adalah waktu kami dilatih untuk melakukan psychoanalysis itu dengan berbagai macam alat-alat tes. But one of the more interesting things was when we were taught to do psychoanalysis using lots of different tools. Jadi ada satu kelas itu, satu semester yang mengajar bagaimana kami menggambar orang, menganalisa gambar orang. Jadi, ya, So there was draw a man, damn. So there was a whole semester where we looked at how we analyze drawings of people. Lalu kami
alat untuk menganalisa itu kalau orang menggambar satu figure, itu gambarnya ada di posisi mana di seluruh kertas itu? Dia di tengah, di pinggir, atau di mana? And we were trained to analyze if someone does a drawing of a figure. Is it in the center? Is it on the sides of the image? Besar atau kecil? Is this figure large or small? Even juga ada beardnya atau enggak, itu juga termasuk salah satu analisa. Whether the image has a beard or not, that's also part of the analysis. Lalu juga ada ini ya, misalnya kelas yang lain menganalisa gambar man, house, and tree. There are also other classes analyzing drawings of a man, house, or a tree. Saya lupa interpretasi seperti apa. I forget what the interpretation is. Lalu juga ada kelas yang very interesting itu yang namanya menganalisa namanya tes Rorschach, ink blot test. There was also another interesting class, the test Rorschach. Itu biasa untuk mengetes orang-orang yang mungkin ada kayak semacam ini ya, kelainan kejiwaan. Jadi sudah diberikan satu kertas yang ada bercak tintanya, lalu sudah ngomong tuh apa yang sudah lihat di dalam bercak tersebut. So this is probably testing people who have as mental illness. So you have ink spots on a piece of paper and you ask them what do they see in the ink spots. Kali lain juga ada tes tentang ini ya. Kita diberikan satu picture tentang anak yang sedang tiduran, di depannya ada biola misalnya. We were also given a picture of a child who was sleeping and in front of them was a viola. Terus cerita tuh, kita mesti suruh cerita. Itu apa yang terjadi sebelum anak ini tidur di meja lalu ada biola dan apa yang kemudian terjadi setelahnya. And we were told to write a story about what happened to the child before they went to sleep and also what happened after they woke up. Ya, setiap jawaban kita itu akan kemudian dicocokkan dengan interview. And each of our answers was matched with an interview. Lalu dari sana bisa kelihatan itu orang ini punya kayak luka, apa punya bitterness, punya pergumulan apa di masa lalu yang dia masih carry sampai sekarang. You could see, whether someone has bitterness or has any wounds that they're carrying from the past. Ada trauma apa yang mereka terima dari pola asuh dan seterusnya. What trauma they received from their caregivers. Ada banyak unfinished business, saudara. There is a lot of unfinished business, brothers and sisters. Siapa kita hari ini itu tidak lepas dari apa yang kita alami di masa lalu. Who we are today is not apart from what we experienced in our past. Semua ini ya, siapa kita itu semuanya, kalau kita tidak hati-hati itu bisa sangat dicengkram oleh masa lalu kita. Who we are, if we're not careful, would be grasped by our past. Kita bisa dicengkram oleh kenyataan bahwa kita ini adalah korban kejahatan orang lain. We can be trapped by the idea that we are a victim of other people's wrongdoings. Kita juga bisa dicengkram oleh kenyataan bahwa kita ini adalah di masa lalu kita itu adalah oppresor. Kita adalah orang yang berbuat jahat kepada orang lain dan itu mempengaruhi cara kita untuk melihat segala sesuatunya, merasa diri tidak layak dan seterusnya. We can also be trapped by the idea that we were an oppressor in the past and that we did wrong to others, and it clouds the way we see our daily lives today. In a way, saudara, kita semua punya the so-called unfinished business di dalam pergumulan kita pribadi. In a way, we all have unfinished business in our lives. Belum kalau saudara nanti mengamati apa yang terjadi di seluruh dunia kita, apa kesulitan-kesulitan sosial yang terjadi. And you can see this as we look around the world. There are so many social problems. Ya, tahun 98 misalnya kalau di Indonesia, kalau saudara masih mengingat ada kerusuhan rasial di mana ada begitu banyak orang-orang dari Chinese descent dan itu akhirnya mereka diperkosa dan banyak yang sekali dibunuh. If you remember in 1998 there was a large racial tension, riots in Indonesia, and lots of Chinese Indonesians were raped and also had their businesses destroyed and so on and so forth. Ada a lot of students ya, banyak mahasiswa yang akhirnya diculik dan mereka tidak pernah kembali dan sampai sekarang puluhan tahun mamanya tuh masih terus berdiri di depan istana negara minta keadilan untuk anaknya tuh every Thursday. There are a lot of university students who were kidnapped, and to this day we do not know where they are. And even now, every Thursday, there are lots of mothers who turn up in front of the presidential palace asking for justice on behalf of their children. Lalu kalau saudara mengingat apa yang terjadi di China, misalnya kayak di pemberontakan di Nanjing itu tentara Jepang masuk ke China dan mereka memperkosa banyak orang lalu mereka satu persatu menusuk anak-anak bayi dengan bayonet. If you also see in China the Nanjing Revolution where the Japanese came, raped many people and used their bayonets to spear babies. Nah, saudara, ada begitu banyak evil and corruption terjadi di dalam dunia. There is so much evil and corruption in this world.
tanpa ada yang namanya final judgment, semua itu akan menjadi unfinished business. Without the final judgment, this is all unfinished business. Tapi final judgment itu memberikan yang namanya pengharapan kepada kita bahwa evil dan corruption, kejahatan itu tidak akan punya final word untuk hidup ini. But the final judgment gives us hope that evil and corruption does not have the final word. Akan ada pengadilan yang akan Tuhan itu kerjakan, Bapak Ibu sekalian, di atas dunia ini, dan akan menyelesaikan semua urusan-urusan yang masih belum selesai di dalam dunia ini. There is a great final judgment that God will conduct in this world to complete all of this unfinished business. Di dalam perjanjian lama ya, bangsa-bangsa yang very pagan, yang mereka tuh melawan Tuhan. In the Old Testament, there are many pagan nations that rebelled against God. Itu mereka satu persatu akhirnya Tuhan itu tindak gitu. Orang-orang Kanaan yang demikian kejam misalnya. God acted against them one by one. The Canaanites, for example, who were so violent. Orang-orang yang akhirnya memberontak kepada yang namanya ini cara Tuhan sendiri untuk mengelola bumi ini, misalnya mereka juga dihukum. People who rebelled in this world, they're also judged. Tidak ada orang yang bisa escape itu dari pengadilan Tuhan. There's no one who can escape God's judgment. Yang namanya ini ya, yang namanya final judgment itu provide a closure untuk seluruh kejahatan, untuk seluruh hal buruk yang terjadi di dalam dunia ini. The final judgment gives closure to every evil thing, every bad thing that happens in this world. Satu kali nanti semua orang-orang yang melawan akan hukum Tuhan, semua musuh Tuhan akan berdiri dan mereka mesti mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. One day every single person who is an enemy of God, who opposes God, must come face to face and be accountable to him. Saudara, kalau tidak ada final judgment, apa yang akan terjadi dengan kita yang harus berurusan dengan evil dan corruption tersebut? What would happen without final judgment as we have to face evil? Ada dua hal yang mungkin terjadi ya. Kalau saudara adalah orang yang pernah menjadi korban dari evil dan corruption. There are perhaps two things that may happen if you have ever been a victim of evil and corruption. Tanpa final judgment, maka saudara harus mengambil sendiri tindakan penghakiman kepada orang yang sudah pernah melukai saudara. One option is that you have to take your own actions against those who have wronged you. Saudara akan menjadi the punisher, itu menjadi the avenger. You'll become the punisher or the avenger. Dan saudara akan dipenuhi dengan anger dan juga ambisi untuk membalas dendam. You'll be filled with anger and an ambition to have revenge. Dan kalau misalnya saudara satu kali berhasil mengerjakannya, and if one day you've succeeded in your task, apa yang akan terjadi? what happens? Giliran orang yang sebelah sana yang akan mulai balas dendam kepada saudara. It is the other person's turn to have revenge against you. Waktu tidak ada final judgment dan saudara berusaha untuk membalas dendam dengan cara sendiri, itu saudara akan memutar roda itu lagi. Without final judgment and avenging your own wrongs, there's going to be this never-ending cycle of revenge. Tapi pada waktu saudara misalnya sudah berusaha untuk mengambil tindakan, saya akan membalas dendam kepada orang yang melukai saya, lalu kemudian saudara gagal. But if you fail in your mission to have revenge against the person who hurt you, waktu saudara gagal, saudara akan masuk lebih dalam kepada evil yang sudah terjadi kepada diri saudara. if you fail, you'll enter further into the evil within yourself. Sekarang saudara bukan lagi marah kepada orang lain yang melukai saudara, tapi saudara marah kepada diri saudara sendiri yang saudara tidak bisa membalas dendam in the first place. But now you are no longer just angry at the person who wronged you. You've turned the anger in towards yourself because you are unable to enact your revenge. Tanpa final judgment akan ada unfinished business dalam hidup kita. There will be unfinished business in our lives without the final judgment. Bahkan ketika orang itu seperti di dalam dunia ini, mereka kayak semacam menemukan keadilan. Even if people have justice in this world, Tapi yang namanya keadilan tuh kayak nggak pernah bisa tuntas. but this justice is never final. Ini ilustrasi cuma mungkin kalau saudara dari Indonesia saudara tahu kasus si itu kan Verdi Sambo lawan saya lupa tuh si polisi yang dia bunuh itu. If you know, in Indonesia there was a famous case about a person and a police that they murdered. Ya Eliezer sama satu lagi siapa? Saudara tahu? Ah ya Joshua ya. Eleazar and Joshua. Nah
ini ada jenderal yang bunuh anak buahnya. So this was a general who killed his junior staff Lalu colleague. akhirnya jenderal ini akhirnya divonis hukuman mati. And this general was executed. Lalu semua orang bersuka cita karena, well, this is keadilan. And everyone was very happy because they said, oh, this is justice. Lalu kemudian beberapa lama kemudian akhirnya ada pengurangan hukuman, jadi jenderalnya mungkin tidak akan dihukum mati. But in a few years after that, there was a reduction in the sentence, and it seemed like the general would not be sentenced to death Lalu after all. ibu dari polisi yang dibunuh tuh very very grieving karena dia merasa tidak menemukan keadilan yang puncak. And the mother of the police officer who died grieved because she felt like she didn't get true justice. Saudara, tanpa yang namanya final judgment, maka tidak akan ada penghukuman untuk evil dan juga corruption. Nggak ada closure yang akan kita miliki di dalam dunia ini, dalam hidup kita. Without final judgment, there is no true judgment for evil and corruption. There is no true closure in our lives. Ada satu orang ini teolog bernama Miroslav Volf, dia berasal dari Kroasia. There is a theologian named Miroslav Volf. Dia berasal dari Kroasia dan sekarang dia tuh menjadi dia menjadi kayak semacam satu peneliti di Yale University. He is a Croatian Research. and he is a researcher in prisons and Dan universities. dia banyak bergerak untuk dia ini mengenalkan bagaimana iman Kristen itu memengaruhi culture dan seterusnya. And he also looks much into how Christianity affects culture. Dia berasal dari negara yang pernah pecah oleh karena perang. He belongs to a country that has been split previously due to war. Dan dia melihat yang namanya korban, rumah dibakar, pembunuhan, dan a lot of kejahatan kemanusiaan terjadi di depan matanya. He saw many human rights violations, houses being burnt and murders and other terrible things. Dan dia mengatakan satu kalimat gini, And he said this, yang namanya final judgment itu membuat orang itu bisa dengan lega itu mengampuni orang lain. he says the final judgment allows people to forgive others freely. Yang namanya final judgment itu Allah akan mengadili seluruh dunia, itu membuat orang bisa dengan menemukan relief gitu, di dalam batinnya. Final judgment gives people relief in their souls. Dia tidak harus menjadi orang yang sekarang ini perlu membalas dendam atas apa yang dikerjakan orang lain atas dirinya. They don't have to be people who commit revenge towards others. Dia tidak perlu terus-menerus mengutuki dirinya karena dia merasa menjadi korban yang tidak berguna, tidak bisa membalas dendam. They do not need to curse themselves because they feel like they're a victim who can't avenge their wrongs. Orang-orang yang seperti ini yang ada di dalam trauma itu menemukan kelegaan karena mereka tahu bahwa satu kali kelak akan ada pengadilan final untuk seluruh dunia dan mereka bisa melepaskan itu semua sakit hati dan juga tentunya forgiveness untuk orang-orang ini biar Tuhan yang berurusan. People who've had trauma can release their past because they know that there is a final judgment coming, and so they can forgive freely. No such thing as unfinished business dalam final judgment. There's no such thing as unfinished business in the final judgment. Tapi juga sekaligus Bapak Ibu sekalian, ini yang satu hal yang penting. But once again, this is something important too. Alkitab itu juga mengatakan bahwa orang umat Allah sendiri itu mereka tidak lebih baik dari orang-orang yang adalah musuh Allah. The Bible states that God's people are no better than those who are enemies of God. Gereja sendiri juga tidak bebas dari yang namanya dosa dan juga evil dan juga corruption dan juga violence. The church itself is not free from sin and evil and corruption. Satu kali kala ini kita semua akan berdiri di depan tahta Tuhan. One day we will all stand before the throne of God. Alkitab itu mengatakan bahwa penghakiman itu akan datang kepada gereja terlebih dahulu. The Bible states that judgment will fall upon the church first. I think kita semua akan diukur dari Ten Commandments misalnya. I think we all will be measured by the Ten Commandments. Di dalam gereja reform yang lain ya, setiap kali ada di dalam liturgi ini selalu ada porsi yang namanya pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. In other Reformed churches, there is a section on the confession of sin and instruction for new life. Lalu biasanya di dalam seksi ini pengakuan dosa selalu dibacakan misalnya kayak 10 perintah Allah. in the section of the confessions of faith, they read out the Ten Commandments. Untuk menunjukkan bahwa kita umat Allah yang datang kepada Tuhan itu kita juga tidak lebih baik. Kita juga berdosa still. That says that we as the people of God, we are also guilty. We are not sinless.
akan ada satu conviction yang akhirnya kita harus terima bahwa kita juga tidak bebas dari dosa, evil and corruption. There is a conviction that we have to receive that we are not free from evil and corruption. Kita marah waktu mendengar orang-orang itu menganiaya, membunuh dan berbuat begitu banyak violence dalam dunia. We are angry when we see other people commit lives of violence in this world. Tapi Tuhan Yesus dia mengatakan satu kalimat. But Jesus Christ said, Ya kalau kamu membenci saudaramu itu sama dengan kamu sudah membunuh orang lain. if you hate your brother, it is the same as murdering someone. Well, dari standar itu ya saudara, saya nggak tahu berapa orang yang saya sudah bunuh waktu saya nyetir mobil ya. And well, according to that standard, I don't know how many people I've murdered while I was driving my car. Waktu nyetir mobil itu saya merasa kadang-kadang saya jadi kayak semacam PhD nyetir mobil. Yang lain tuh ampun bodoh banget nyetir mobil kayak gini. While I'm driving my car, I feel sometimes like I am the PhD in driving and everyone else is a terrible driver. Iya, udah tahu jalan 2 lane nanti jadi satu kok ini pelan-pelan, kok nggak mau kasih jalan dan seterusnya, pokoknya a lot of issues lah. You know this is a merging lane, but you're driving so slowly and you're not merging properly. There are lots of problems on the road. Kita mungkin marah waktu kita lihat kok bisa ya ada orang itu bisa menjual anak gitu. Maybe we are angry when we see that. How could someone sell their own child? Kayak child trafficking untuk mereka diperlakukan sebagai budak-budak seks. Such as in child trafficking, where their children have become sex slaves. And yet Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu menginginkan orang lain like sexually, itu kamu sama dengan sudah berzina loh. Yet Jesus said that if you have lusted after someone, it is the same as committing adultery. At the end of the day, kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang diri kita tidak lebih baik. Nggak lebih baik mungkin. At the end of the day, if we see what Jesus Christ has said, we are no better. Kita mungkin tidak mengerjakan hal yang sama, tapi di dalam diri kita yang paling dalam, di dalam hati kita, jangan-jangan mungkin nggak ada bedanya. Maybe we are not doing the same things, but maybe in the depths of our hearts, we are just the same. Dan kalau saudara melihat apa yang terjadi di dalam kitab suci, Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa umat Allah itu perlu yang namanya sacrificial system. Ada korban yang perlu diberikan. And that is why if you see in the Bible, God's people required a sacrificial system. Supaya mereka tidak dibuang dari hadapan Tuhan. Why? So that God would not cast them aside from His presence. Waktu di dalam Taman Eden, maka supaya Adam dan Hawa itu mereka punya pengharapan meskipun mereka sudah melawan Allah, maka Tuhan tuh kasih korban di Eden. In the Garden of Eden, after Adam and Eve had opposed God, God provided for them a sacrifice. Waktu umat Allah itu berjalan bersama dengan Tuhan di padang gurun, mereka berkali-kali memberontak kepada Tuhan dan mereka perlu mempersembahkan korban supaya Allah itu tetap bersama dengan mereka. When the people of God were in the wilderness, they rebelled against God multiple times and they required sacrifices in order for God to remain with them. Demikian juga dengan kita. The same as us. Di dalam Mazmur 130 tadi yang kita baru baca. In Psalms 130 that we read before. Maka kita menemukan ayat ini mengatakan bahwa siapa yang bisa bertahan di hadapan murka Allah itu. We see in these verses, who could stand before you, Lord, who have so many iniquities. Waktu kita tahu kita sudah melanggar sekian banyak hal yang Allah itu nyatakan, siapa yang bisa bertahan di hadapan Dia? When we know that we have sinned so much against God, who could stand before Him? Tapi ayat yang keempat itu memberikan pengharapan. But verse 4 gives hope. But with you there is forgiveness that you may be feared. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Inilah yang menjadi the beauty of the gospel. So this is the beauty of the gospel. Bahwa waktu evil dan corruption itu tidak akan ada yang dibebaskan oleh Tuhan. Even though there is evil and corruption, and we are not freed from that by God. Waktu hakim yang terakhir itu, the final judge, Tuhan Yesus itu akan menghakimi seluruh isi dunia, baik yang hidup maupun yang mati. When the final judge comes to judge the living and the dead, Jesus Christ. Maka kita menemukan bahwa di dalam Injil, the same judge has been our Savior on the cross. We discover that the same judge has been our Savior on the cross.
Hakim yang akan datang, yang akan menghakimi kita, dia pernah mati di tempat kita, bagi kita. The coming judge has come to die for us. Kita yang harusnya kemudian forsaken and forgotten by God, itu yang namanya forsakenness dan forgottenness itu kemudian diabsorb oleh Yesus Kristus sang hakim itu in our place. We who should have been forsaken and forgotten, this forsakenness and has been absorbed by Christ himself on the cross. Injil itu mengatakan bahwa hakim yang akan datang, the coming judge itu sudah pernah datang dan dia bukan membuat saya harus mengeluarkan darah, tapi dia sendiri yang harus shed his blood demi kesalahan saya. Itu Injil. The Bible says that the coming judge has arrived and that instead of having to shed my own blood, he has shed his blood for my sake, and that is the gospel. Apa sih yang namanya salib Kristus? What is the cross? Salib Kristus yang kita lihat 2000 tahun yang lalu, yang kita baru peringati di dalam Jumat Agung yang kemarin, The cross that we see 2,000 years ago, that we commemorated on Good Friday, itu adalah the day of the Lord. that is the day of the Lord. Apa yang kita lihat dalam salib Kristus itu kayak semacam hindsight dari the final judgment yang kita harusnya terima. What we see on the cross is a hindsight of the final judgment that we ought to receive. New Testament theology itu mengatakan bahwa apa yang akan terjadi di dalam final judgment itu in a way untuk orang-orang, untuk umat Allah, itu kemudian digeser masuk ke dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. In the New Testament, it says that the final judgment that the people of God ought to receive in the end is sort of shifted to the past at this moment on the cross. Di atas kayu salib maka Tuhan Yesus itu bear my final condemnation. It is on the cross that Jesus Christ has borne my final condemnation. Di atas kayu salib maka sekali lagi sang hakim itu mencurahkan darahnya untuk saya. Once again, on the cross, the coming judge shed his blood for our sins, Untuk mengampuni saya. to forgive me. Dan ada 3 karakter dari pengampunan Tuhan Yesus. There are 3 characteristics of Jesus' forgiveness: Full, free, and final. full, free, and final. Pengampunan Tuhan Yesus itu full. Dalam arti saya tidak harus meet him halfway. Dia kerja separuh, saya kerja separuh. Jesus' forgiveness is full. So it's not like I meet him halfway and he does halfway. Pengampunan Tuhan Yesus itu free. I don't need to earn it with my own effort. Jesus Christ's forgiveness is free. I don't need to earn it with my effort. Itu totally kontras dengan Ramadan misalnya. It completely contrasts with Ramadan, Di for mana orang itu example, berusaha untuk berbuat sebaik mungkin supaya mereka mendapatkan pengampunan. Tapi in Jesus Christ it's free. where people are trying their best to earn forgiveness, but in Jesus it is free. Full, free, dan yang berikutnya adalah final. Full, free, and final. Saya tidak harus senantiasa khawatir bahwa satu kali saya akan kehilangan pengampunan Tuhan. I don't need to keep worrying that one day I'm going to lose salvation. That's the beauty of the gospel, bahwa keadilan Allah yang akan menutup semuanya itu tertimpa ke atas Yesus Kristus bagi orang yang sudah percaya di dalam Dia. It is the beauty of the gospel that the justice that was meant to be meted on us has been placed upon the person of Jesus Christ on our behalf. Oke, jadi poin yang pertama bahwa final judgment itu mengasumsikan bahwa siapa kita dan apa yang kita kerjakan itu matters to God. So the first point, the final judgment shows us that everything we do matters and is meaningful to God. Yang kedua, final judgment itu mengatakan bahwa evil and corruption will be punished. There will be no unfinished business. Secondly, evil and corruption will be punished. There will be no unfinished business. Either unfinished business itu diselesaikan olehmu atau oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Unfinished business either meted out by you or by Jesus Christ on the cross. Ya, bagian yang terakhir, apa yang dikerjakan oleh final judgment, just very short. And finally, what is done by the final judgment? Just very short. Bersama dengan final judgment ada yang namanya reward and restoration. Together with the final judgment is reward and restoration. Reward and restoration itu diberikan bersama dengan final judgment. Reward and restoration is given along with the final judgment. Orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya pada waktu ada Auschwitz, misalnya exterminations of the Jews, itu mereka tidak akan bisa lihat orang-orang yang mereka kasih itu kembali. People who lost their brothers and sisters in the extermination of the Jews in Auschwitz will never see their loved ones again. Orang-orang yang melihat misalnya
misalnya kayak orang-orang yang para pemerkosa itu dihukum secara adil pun mereka tidak akan pernah mendapatkan hidup mereka kembali. The victims of rape, even though their rapists get punishment, they will never get that part of their lives back. Akan selalu ada bagian yang hilang yang mereka akan terus hidupi every single day. There will always be a part of their lives that are missing, that they are living out day to day. Tetapi final judgment itu mengatakan bahwa urusannya bukan soal orang bersalah dihukum saja, tapi juga akan ada restoration untuk victim. But the final judgment is not just about punishment for wrongdoers, but it is also about restoration for the victims. Akan ada langit dan bumi yang baru. There will be a new heaven Akan and a ada new earth. tubuh yang baru bagi orang yang mungkin pernah dilecehkan, pernah di torture, pernah dihina karena fisiknya dan segala macam. Akan ada tubuh yang baru, langit dan bumi yang baru. There will be a new body given to people, perhaps those who have been tortured or who have been humiliated because of their physicality. There's a new body and a new heaven and earth. Akan ada Allah yang akan menghapus setiap tetesan air mata itu. There kata is kitab God. suci. There is God who will wipe away every tear from their eyes. Tanpa final judgment, gak akan ada satu restoration yang betul-betul membuat orang itu puas. Without the final judgment, there is no true restoration that brings fulfillment. Saya minggu ini nonton satu film, saudara. This week I watched a movie, brothers and sisters. Rocky. Yes, Rocky. Ini saya waktu kemarin lihat lagi ya Rocky itu. Saya pernah nonton waktu saya masih kecil in 80s itu. Rocky. So I watched Rocky before when I was a child in the 80s. Tapi waktu saya nonton lagi gitu ya, setelah sekian puluh tahun itu saya lihat lagi. Saya merasakan, saya menemukan bahwa ini film itu bukan cuma film gebuk-gebukan doang loh. But now that I've watched it again several decades down the road, I feel like it's not just an action movie about beating each other up. Tapi ini betul-betul film ini ya, banyak sekali kayak deep talk ya, deep philosophical talk yang terjadi di antara karakter-karakter itu tentang hidup, tentang kekalahan, pengharapan dan segala macam. But there is in fact a lot of deep philosophical talk between the characters about hope and about other things. And waktu di Rocky yang kelima itu, waktu dia sudah dikatakan sudah pensiun dan segala macam. And in Rocky 5, when he's been retired. Sudah tahu Rocky nggak ya? Do you know this movie, Rocky? Bukan The Rock ini. This is not The Rocky yang Rock. lain. Bukan Dwayne Johnson ini siapa? Sylvester Stallone. This is not Dwayne Johnson. This is Sylvester Stallone. Nah, dia mengingat ceritanya pelatihnya sudah mati si Mick yang tua itu. So the story is that Mick, who was his trainer, had passed away. Tapi dia mengingat percakapannya dengan Mick pada waktu dia akan masuk ke tahap ini ya, retirement si Rocky ini dengan kondisi bangkrut dan seterusnya. But he remembered his conversation with Mick as he was about to enter into retirement. Dan si Mick dalam memori itu mengatakan seperti ini. And Mick, in his memory, said this. Waktu aku, katanya, dia pelatih sudah tua, waktu aku ini semakin lama semakin tua, The older I get, the trainer said, maka semakin aku kehilangan begitu banyak hal di dalam dunia ini. the more I lose things in this Satu world. persatu orang yang aku kasih itu persatu mati. The people I love, one by one, they are passing away and passing away. Sampai akhirnya aku harus bertanya, kata si Mick. What is the point of living? Kalau misalnya semua yang aku kerjakan orang kasih mereka satu persatu mati. It's to the point that I have to ask, what is the point of living when we lose one by one everything we have? Saudara, di dalam final judgment ada restoration. In the final judgment, there is restoration. Ada hati yang akan dipenuhi dengan sukacita karena melihat langit dan bumi yang baru. There is a heart that will be filled with joy because we see a new heaven and a new earth. Apa yang akan kita terima di dalam langit dan bumi yang baru setelah restoration dan juga judgment itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan melampaui apa yang akan kita terima di Eden. Apa yang Adam dan Hawa terima di Eden. What we receive in the new heavens and the new earth will transcend what we had in the Garden of Eden. Karena nanti di New Eden itu kita bukan hanya akan menemukan semuanya baru. Because in the new Eden, not just that everything will be new.
Kita juga tidak akan bertemu dengan semua all the theologians that we love and adore. It is not just that we'll meet with all the theologians we love and adore, Tetapi kita paling puncak kita akan bertemu dengan juru selamat kita sendiri dengan tangan yang berlubang itu ada menyambut kita. but the peak of it is we will meet our beloved Saviour with his nail-pierced hands ready to embrace us. Dan sekali lagi dia akan menghapus semua air mata kita. And once again, he will wipe away every tear from our eyes. Yang namanya final judgment itu menandakan bahwa meskipun kita kehilangan semuanya di dalam dunia ini, akan ada satu restoration yang akan Tuhan kerjakan karena dia sudah pernah mati dan dia pernah bangkit dan naik ke surga. Satu kali kelak dia akan datang kembali. The final judgment tells us that there is going to be a final restoration because our Saviour has died, been resurrected, and ascended again to heaven. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you, Lord, because we are not on our own, Lord. We thank you that we are not left alone in this world, Lord. We thank you that you have given us your Son to die for us on the cross, Lord. We thank you that our coming judge has been our Savior who absorbed every evil that we did and would do in the future, Lord. We thank you for your forgiveness. Lord, who can stand in the presence of your wrath, Lord? But we thank you that you have given us your forgiveness through your own Son, Lord. Lord, we pray that what we just learned today will empower us to live freely for you, to channel forgiveness and blessings to others, Lord, and to strengthen us to be more hopeful in this world, Lord. And we especially also want to pray for our country, New Zealand, for the work of the gospel, Lord. We pray that as this country is going more secular and secular, we pray that you would raise more people, you would raise more churches to teach people about the gospel, to share the gospel to others, Lord. We pray that what we have received from you through this church or from any other avenues will bear fruits in this life and in the life to come. Thank you, Lord, for all your grace today. In the name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray and give thanks. Amen. Amen.